Trebamo se vratiti poprilično daleko, na početak vijeka, da sumiramo kako je sve to počelo. Te 2000. godine počela je najljepša bankarska priča u Bosni i Hercegovini i donijela svoju vedru boju u naše živote. Svijet se upravo uvjerio da novi datumi ne donose kraj civilizacije koju poznajemo. Zvanično smo zagazili u 21. stoljeće i prigrlili treći milenijum. Microsoft je izbacio Windows 2000, a Sony nas je počastio sa PlayStationom 2. Kada onako legneš možda sama u svojoj sobi za svojim mislima i pomisliš na termin plivanje, šta za tebe plivanje predstavlja u suštini? A plivanje je život. Jednostavno u plivanje sam ušla tako mlada, kao što sam rekla, sa 5 godina i zaista toliko sam se razvila kroz taj sport na svaki mogući način. Jednostavno od samog početka druženje, putovanja, onda i odlazak od kuće na pripreme, na takmičenja kada smo mladi, to nas sve dosta oblikuje. Tako da meni je plivanje zaista pružilo mnogo i dalo mi je stvarno puno. Ko je bio tvoja najveća podrška na samom početku, kada su već krenula ta takmičenja, kada su krenule i te neke mentalne pripreme i za dobre i za one manje dobre rezultate? Mama. Ona je uvijek bila tu i kada smo išli na takmičenja tuda po Balkanu, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, ona je uvijek išla sa mnom. I ja sam uvijek govorila da je ona meni i psiholog, i kuhar, i fizioterapeut i to je tako bilo u nekim mlađim danima. Tako da ona je zaista uvijek bila tu. I kada treba voziti na trening i škole, to kuhanje, naravno, sve. Ona je zaista veliki dio mog života. Potreba za tvojim treninzima van Bosne i Hercegovine je logično postajala sve veća i veća. Raiffeisen banka je jedna od kompanija koja je svesrdno stala uz tebe i dala ti tu podršku. Sjećaš li se tog momenta i koliko ti je značilo upravo ta priča s Raiffeisen bankom? Naravno, veliko hvala Raiffeisen banci na ovoj podršci koju mi pruža već duže vrijeme. Zaista mi je mnogo značilo kada mi je trener uopšte rekao da imam tu priliku da uz takve svjetske zvijezde, uz Novaka Đokovića, da i ja budem neko zaštitno lice Raiffeisen banke i naravno mnogo mi je značilo i kao podsticaj za daljnje rezultate, a i podrška za odlazak na sva velika takmičenja i pripreme. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.